Hano hai belai kino wana masih cewek kiri masih ja. Hano hai dadak sidak mapli ka sepika sosial media wo. Mokol baitang eba khok baitang dadak sidak mapli. Negede taok te box nok pila na mapli nogunyo. Kam ke semani tongna eba kam kino. Buji mani tongna tini ni mapli bo fayang no. Negede taok te box on tini ni mapli ko baci. Hano hai belai kino tini salo sini sar David Morasing. Sini te neta montiri nongo te ne belai kino khok genga. Eba fay belai kino joli jaga. Tam ne belo bai ke. Di prasanta fani bagi kai kisah mana wan chok lai ma kere ini nai ya bawa hai chak sak simi no bai ke banci thana ni bagi ya bawa hai mohol no goi samung kala ne hini nai balai ki no tini chalo sini sar David Morasing khok kenka te amni yaw lo sini te ta okte bok song no kobe kok no sawai kanari ka bus kang ni chalo sini te di prasani man thanyo sana ni bagi ya bawa hai di prasani man thanyo dakti no tobuna ni bagi bawa hai kok therang no te nebo tenin chalo sini sar David Morasing belai kino khokengka hingite taokte box nok mapli nogi boboji mani tohna phadingite taokte box sung bisi kok se oi tenin chalo sini sar David Morasing tangi obai ki sini te neta mondri ong te nei khokengani nangka ya bawa sini te tiprasani man nyo te nei tamani kok kasar ka ab no te nyem sing kicha kam ke nai nyalena hingite taokte box nok kicha kam ke nai tongdi tenin no mapli no hong kaham miawo norok nukhana kaisa Kathalia Mauzani TTADC area Kalikhola village committee Sunamura elaka ebakeba Kathalia Mirza Rajapur 22 nং ADC এই দনপুর বিধানসভানি অন্তর্গত Kathalia block Kathalia Mauzani Kalikhola bisini kaisa tragedy bahai khlai CPIM bini 35 ta bosorni kalo oddayo tiprasani ha segnani tei tiprasani hano ADC গঠন মানে পরে সেগেই মানলি আং ফরংকা কেন টেকনিক্যালি গুরাই নাই tiprasani hano segei nai tiprasani ADC ni yakni hano rajya sarkar ni hostantor khai nai rajya sarkar ni bising tei nai a hano yafari a hano ereng khiklai toni oi nai tiprasar no a hawo kafegriya eba khaba a hano dokhol khainani sujugriya khainai kubuni dofano gurai remani kaisa dolil miafro kaisa nokha norok nukhana tini te kaham kang funungnan chesta khayana CPIM 2012 ni 18 তারিখ জানুয়ারি tak জানুয়ারি মাস ফাইনে te কয়েকদিন পরে 18 তারিখ জানুয়ারি ও বরম গনাং রঞ্জিত দেববর্মা CM রাধা চরণ দেববর্মা te arni EM পরীক্ষিত দেববর্মা সংতং আর পরীক্ষিত Morasing সংতং প্রো ভাই খলাইনে বরক অবখাইকা আপনি dolil ang norno tak phonong nai abo kaham ke pawo kisanai di ang tege sa lighting ro no yang de pa bas abo nai de abo kaham ke nai di ke abo ani Facebook page o je live khaimani tolawono post bu khaijak tango Tripura Tribal Area Autonomous District Council Office of the Principal Officer LRS Khomolong ni netritwe soi khaika LRS ni Principal Officer D Deborma TCS Officer Principal Officer ADC ni jaga no kintu TUGS rok andolon khaiei ADC গঠন খাইমানে পরে 1984 সননি পরে 6 শিডিউল আইন মোতাবেক ADC নি হানো তেই কুবনি দফরক 10 অথবা রাজ্য সরকার ADC নি হানো ADC নি অনুমতি ছাড়া ADC নি ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট কমিটি ADC নি চেয়ারম্যান CM তেই ADC ও যে প্রশাসন তংনাই তেই ADC নি লোকাল নি নেতৃত্ব চেয়ারম্যান বর্নি ছাড়া কিন্তু ADC নি জাগানো কুংথাইবারনি জাগানো কিতেই রাজ্য সরকারন তো kubuni dofar no bagi mia ba rajya sarkar hanai mia kintu ADC naikangke kintu reimano kintu ortam khaika jehetu rajya sarkar bapro
বাম আমল ও বাম শাসন চলাই দङ इनके 84 सन एडिसि गठनमा पर तो हाइनो जागा बागै मालिया गेता बाम आमल ताम खायका राज्यनि बाम नेतृत्वनि इशारा बाय मेलार मठनि इशारा बाय राधा बाबू सं गारि कावैनाय वायं सकजागैनाय चुवाक ब्रान्डि नंलायनाय इ अबसय खायका इको मिस्टर डी दे बर्मानो सय खेरिका मसक जागानाका ए नायदि मकलचि खागै नायबाय दे 50.13 एकड़ ते कैसे के 39.31 एकड़ प्लॉट नंबर प्लॉट नंबर 404 ते कैसे के प्लॉट नंबर 1503 खतिया नंबर 48 काठालिया मोजा इनके ताबो अप्रूव खैरेका सबने फेवर सुइटेबल इंडस्ट्रीज यूनिट काठालिया मोजा इन सुइटेबल इंडस्ट्रीज यूनिट इंडस्ट्री खुलगना हिनै आ जागानो एडिसिनि जागानो राज्य सरकारनो नाखा ताबो आनि तर्क के मसि जदि इंडस्ट्री खुलगनानै नकाके एडिसिनि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दङ एडिसिनि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट न आरो जेहेतु राज्य सरकारबो सीपीएम एडिसिओबो सीपीएम आबा राज्यबा एडिसि तो मिले मिसे सामुखायो पाहाड़ी बांगाली बाई बाई मिले मिसे थाकते चाइ बिया करले खति नाय राज्यबो सीपीएम एडिसिओबो सीपीएम किंतु ताम खायका एडिसिओ तनिया करिने जनरल रहरका एडिसिओ इंडस्ट्री एडिसि बिसिंगतेन इंडस्ट्री खायतों नै रेलिया किंतु राज्य सरकारबो इंडस्ट्री और खाया राज्य सरकारबो ताबो 2012 नि ताब बोसंका कम से कम 14-15 बছর थाका 15 बছर आरो थाङै नायखा कोनो नामो निशान बाहाय पर्यन्त करे आरो इंडस्ट्री नि आर सबसे मजार बेपारंका आ जागानि लोकल बरक न तामो हिने आरो चेयारमैन आफोर सयना थाङै सिंमाला कलेज खुलगनाय हिनि सयनापु एडिसिनि हानो जनरल न बा स्टेट गवर्नमेंट न आमतिखे गुराई रहर काहिनि साइसमाया तै कैसे मजार पेपर का गाना किनि जत्तो वानसा कामी एडिसि फनो वानसा कामी दं गाना किनि एकदम रेके बायजाक माने आ हातायो खांग्राय बायसे कावैनाय गेरेबनानि रेड माने एकदम तियारा बहाय के डाइरेक्ट तो बागै मालियाबलै के तिप्रा सांगा के ताबो राबार कायना थांगा के अमो सरकारनि रिजार्भ निनाय आरो मा कालिया मा तंलिया आर गुबुननि दफानाव के नायसिंग्रि दंसि पुरा काखेरबना बागैनाय गमाय खायनाय गुरिनाय सीपीआईएम रो हासेका माने एडिसि गठनिया कसकां तो कांग्रेस निनि लांगलजार जमिदार हिनै सचिन्द्रलाल सिंह तै निनि ए तामसेका मुं सुकुमय सेनगुप्तनि आमल कांग्रेस बतो लांगलजार जमिदार नि तिब्रासनि जागा सेका डम्बुरबान खायका राजमाला सका लेबी टैक्स नाका बहुत बकर सक्कर बहुत इतिहास तिब्रासन खैले माने आमन पर सीपीआईएम फाइफिउका कृषक तुमी बेनामी जमी दखल करो चाष करो आहाय हिनै तैसा सेगुका उद्दास्तुদের সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে বাংলাদেশনি থুলগ্রবাই রেখলাই রহরজাংনা হিন্দু বানজেরন সুস্থভাবে পুনর্বাসন নিনে তিপ্রাসানি জাগারন বাক্সিদি হিनै তিপ্রাসা বুজিয়া সুজিয়ারন রেশন কার্ড অমুক কার্ড হাই কার্ড বুড়া বাতার নাই হিनै গাড়ি মাংনা কারি নাই সিরিগ্রখা আমতেখানি তিপ্রাসানি জায়গা কসগ্রবাইখা আবনি পরে এডিসি মানমান পরে পুরো শান্তি করে এডিসিনি জাগানো বাইকে সেগনানি তাক বিজেপি সেম সামুং খাইতম যত ন্যাশনাল পার্টি মানে कुंकलक बयतै दल माने अबनो सामुं बरनि हायसि दिन रात तिप्रासारनो सस्ता कयेकटा मानैरिनि बान्दे दि जे नेता किसे मिसे रांचारे दि तंथग्रु दि तंगो बाक्सा सीटनि कबर पोस्टनि कबर रांनि कबर टेंडारनि कबर चिनि तिप्रासार तक तामुं खाबा आं सुदु अबनो साया तिप्रामो थाव तंनाय सुदु टेंडारनि कबर रां बाहाय गाजिलायनाय सुदु रांनि खबर शुद्ध पद पोस्टनि खबर बाहाय केते खरसना हामिया सय खिगलाय लेमनाय टेंशन बन बखरगो सब समय आमति बरर जातिनि बागैनै सामुंताङै मिया आमति बरर कोनदिन जातिनि बागै वा वानस गया आमति बररनि थिके पोस्ट दंदि साबधान दंदि आमति बररनि बैकग्राउन्ड बो थाङै नै दि आइगे दाम खलाय एताबो मजार बिषय के कोनाय दियाबो दलिल राज्य सरकार दलिल रे फेउका इनके दलिल माखा राज्य सरकार ताबो এই কোনাय दि त्रिपुरा सरकारेर पक्षे शिल्प ও বাণিজ্য বিভাগ কর্তৃক রক্ষিত তাবকে বরনিং থাঙ্গা দৌ ইনকে তাবক বরংনি ইচ্ছা মতো তাবক খাইমাকা তিপ্রাসানো জায়গা রেলিয়া ইনকে তাবক इंग्लिश बाइबर तंगो इंग्लिश बाइबर तंगो इंग्लिश बाइबर तंगो যাই হোক
English bai biang thang tak nu mai nika abai khai nai eko English bai nai dei ko okay on behalf of the Department of Industries and Commerce in the Government of Tripura Special Economic Zone 12-13 বছর থাকা Special Economic Zone Special 10 no দানানি জোন অবহায় একটা পরিবেশ তে পরিকল্পনার মাধ্যমে ন সিপিএম থং কংগ্রেস থং দিন রাত বুদ্ধি চালায় বিজেপি থং ত্রিপুরা নেতারনে পদলো ফুনই তনি দে ওয়ালাই রে সেগলাই রে বুলাই রে পারাও কে রেশন কার্ড রেগা কার্ড আবনো তৈ রাজনীতি থং দে রেগা বাই পার নখর রাগলিয়া বিজেপি মাখাইছনে সিপিএম মাখাইছনে তনি দে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন খায়াকে শ্রিং শ্রিংকে তং দে আমতেই বিসিঙ্গ সুযোগ হঙ্গাকে ত্রিপুরাসন বাধ্য খাইনাই বনে লগে তলাঙিনাই তলাও তঙিনাই জাগা শেখ দি ত্রিপুরাসন জাগা শেখে শেষ খেদি সর্বনাশ খেদি ইতিহাস সকমর দি অবংখা বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম নি চরিত্র অবংখা কুংকলক রকনি বিসিংতেই তৈদুল যাক যে কোনো দলনি চরিত্র আর আরো ত্রিপুরাসন বাক্স শিকারি মুরক তাকে পালাই জায়গায় থাঙ্গাইছি তাবো অবহায় খেলাইনো সারা ত্রিপুরা যে তেই তঙই মানো দলিল অবন কারি দি টেন্ডার রাংসালাই নসিমি বহরতা মিহিম দি অবর্ণ কারি দি নরক ও বন ক্যান্ডিডেট লাইলিয়া বন নালাইছিনাই হিনাই নাই বন হামিয়া সাউইনাই বন দালার সাইনাই কিসে বন দুর্নাম খেলে না আমতিও বখরতা গামাই দি অমতিও বখর গামাই দি দফনা হামজা খানকে ও বড় পার্টিও থাকি সুযোগ মান লাইছিনাই আবনো সিমিন্দরক বখরতা মিহিম দি অবনো বখরক মিহিম দি অবশ্য আসল অবনি বাগেছি খাইনেন দরকার ইনকে যাক তাবুক অবহাই খেলাইনো তাই কাইসা খবর মানকে সাবরুম এলাকাও মহারাজা বুবাগ্রাম সালাই খেছেন সাবরুম এলাকাও কে ওর তো 89 একর 270 কানিছি কাঠালিয়া মৌজানি আন্ডার কালিখোলাও সাবরুম কে 500 একর 500 একর আবাং ডাউনলোড খাইমি আং দখা নারকা সব কপি অর্থাৎ 1500 কানি এই জায়গারও কিন্তু তাবো এডিসি সরকার ইচ্ছা খাইকে যেহেতু এডিসি নিজস্ব জায়গা না এডিসি বরং ইন্ডাস্ট্রি খুলক দে হাই খুলক দে এরাই খুলক দে দেখা বরং তাবো খাইলিয়া শিখলাই তো নেখা এই জায়গার এডিসি প্রশাসন তরি গরি খেলাইনাই আনি মতো হিংকে অর্ডার ক্যান্সেল খাই নাই বর্তমান প্রশাসন কিন্তু অর্ডার ক্যান্সেল খাই মানো অর্ডার যেহেতু ত্রিপুরাসানি দরদি সরকার ত্রিপুরাসান হামজানি সরকার মনে দরি গরি অর্ডার ক্যান্সেল খাই নাই আনি মতো হিংকে এডিসি অর্ণ হস্তক্ষেপ খাইনে দরকার ত্রিপুরাসার বুঝা তো পাল খাইনে অবনি বিরুদ্ধে থাকনা দরকার তে অব ত্রিপুরাসার ও জায়গা কিফিলি রেখাকে চানাই অথবা ত্রিপুরাসানের স্বার্থে কিছু জায়গার নেব সই ইমপ্লিমেন্ট খাইনে নাংনাই এডিসিন বিশিংতে রাজ্য সরকার বিশিংতে এডিসিন জায়গা এডিসিন খাইতং এডিসিন ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট এডিসিন এডুকেশনাল ডিপার্টমেন্ট সামং তাংথং তে আসক জায়গা গোबां मा আবো বাগি রথং 271 কানি কি ইন্ডাস্ট্রিনি বাগি নাংনাই খুজু খুলক জায়গা 13-14 বছর থাকা অবহাই খেলাইনাই ত্রিপুরাসারনি জায়গানো লুটপাট খাইনানি ব্লুপ্রিন্ট খেলাই দङ ইনকে আবনি বাগিনো তিনি ত্রিপুরাসান মানে যে সয় সামুক থানায় বাহাই লিডার ন যেমন সাজরা সহায় লামা কাসবু আনো বুমখি তার দিল্লি থাংপ্র গাকে আনো বদনাম খাইনানি চেষ্টা খাইও आंहाय बरनो तला खिगलायनायनि चेष्टा खायो महाराजा है बरनो दिन रात साल हामिया खलायनायनि चेष्टा खायो त्रिपुरा मथा एडिसिओ तंगमानि फान्ड क्राइसिस खैरिनाय बरनो फान्ड दिले खैरिनाय फान्ड रिया खैनाय सामंग तां रिया खैनाय बरनो बरक तेसा हामिया सानानि अमहाय पदेर पर चक्रांत खायो अ चक्रांतनि पिछने एकटानो कारण त्रिपुरासानि मानथाय सक्थायनो का समानि लगे लगे त्रिपुरासानि हानो उंक्लक तुई चुरा पथे प्रशासन व्यवहार खाइनाय सेगनानि किन्तु ताक त्रिपुरा मथा एडिसिओ तंगबागै बुबाग्रा तंगबागै अ हानो सेगैमायां तंखा 2000 सनबो आईपीएफ टी तंफ्रा हानो सेगैमाया आउन बगिन आईपीएफ टी सरकारनो सबाइनानि चक्रान्त खायका तंगैमान त्रिपुरा मथा अनेक बरक
Tiprasana durbol khaina bagai sit ni lobe rang ni lobe baprong batreng ini নিজেনি দল ন অদল তমই না দল ন হামিয়া সাউইনে নষ্ট খেনে চক্রান্ত খেনে সাবধান কিন্তু আবহাওয়ার থেকে তাবক মহারাজা ভাই অব সালাইকা মহারাজা বেশি সাল গিয়া অব পুরা ক্লিয়ার মানে পুরা ক্লিয়ার পিকচার ফাইনাই অবর পরে মহারাজা খুদ কালি খোলাও থাংনাই তাই আবহাওয়া যে জায়গা তো মানে নরক রুতুক দি কারি দি আবহাওয়া জায়গাও থাংনাই তাই অব এডিসি প্রশাসন ক্যান্সেল মা খাইনাই এবং খাইনাই মহারাজা কগ্রেখা মহারাজা ভাই সালাইকা খাইনাই ক্যান্সেল খাইনাই তাই ও জায়গা ন ফার্দার হয় তিপ্রাসার ন বাগনাই তিপ্রাসার বাকে বেটার নাই যত দখল খাইরি নাই তিপ্রাসান জায়গা তিপ্রাসান কিফিলে রেখে চানাই তাই বাদ বাকি কিছু জায়গা যদি বানছে কেনকে এডিসি আর নেব ডেভেলপমেন্ট উন্নয়নমূলক কাজ খাই কেনকে চানাই যদিও এডিসি থানি রাং করে রাজ্য সরকার হইয়া ইভেন তাক রেগানি সামুক চলমা পর্যন্ত তাবুক রাং স্টপ খাইনে নিবাগিনে ব্রক ব্লু প্রিন্ট তৈরি খাই যাগেছি মানে যত দিক দিয়ে ন তিপ্রাসার ধ্বংস খাইনে শেষ খাইনে ধ্বংস যজ্ঞ লীলা চলিত অপরদিকে বদনাম খাইনে উইক খাইনে থানসা সবাই চেষ্টা চলিত সুতরাং সাবধান আর আং তো বাথা গিয়া হয়তো কোনোদিন আনি গাড়ি অ্যাটাকিং মানো কোনোদিন আনাবো সাজরা হেকে তগই মানো হয়তো আর বথারিফোর মানো গারো বিসিঙ্গ তিপ্রাসারক বুঝি দি খাজি দি ওয়ানসক দি বুঝি হেকে বাংহাই বরক লামাও সই হেকলাই থিয়ানো বইবাই বথার জায়গায় লামাও সই হেকলাই থিয়ানো তিপ্রাসানি বাগাই খরকসা কক সানাই বরক কমাই থাঙানো বুবা ঘরে বরক সালসা দল করিং থাঙানো তিপ্রাসান বাগাই খরাং পিছানাই করিঙানো তিপ্রাসা বুজাক ফ্র রমফ্রেক জাক ফ্র তক জাক ফ্র তিপ্রাসান হাস সেক জাক ফ্র একরেগে কারিনাই করিঙানো কোনো এক নেতার নরক হয়তো যে বরক শুধু পদনি লোক রাংনি লোক কোনো কক সাইমিয়া মালা আংখা আখুয়াগৈ তংনাই বইনি খিতং খিতং হিমনাই গুবुननि दफारनि गुलामी खाने माहाय बर नरक हयतोबा थांनाय 70 बছर नरक सुजुग रोखा मैक्सिमाम टाइम आ बर सुजुग बानायनाय सुवाक मांस नंलायनाय चांकलायनाय बोथार जागलायनाय रेप खायजागै नाफोरखौ मला आंखा आखुवागलायनाय लायनाय ब्रयलार मासा तत्रा राजा खंखा तै मासा मला आंखा कक पर्यन्त पुंना रियाखौ नायलाय तंग माहाय नायलाय कमावै कमरै थांबाय न अब तो नरनि चॉइस नरनि व्यापार किंतु आंला लड़ाई खायनाय आं सबा खायनाय एके आगरतलानि सिमि दिल्ली हिमै थांका आ दिल्ली हिमै थां माने आबो बरकाव गया खयसि तैबो कतर सामु खायनाय नांखे चुराइबारि कासनाय शुधु बुबाग्रानि निर्देश आदेश तैबिनि सजेशन सिमिसे किसा नायसिंगै दं कारण अकरा बरकनि कगनबो मूल्य मारो बुबाग्रानि कगनबो मूल्य मारो किंतु तिप्रासानि जातिनि बागिनाय একদিন তো উপায় করি मा खायनायसै खायनायनि बाङै टियार दङ आरो जारा अंक्लग आसगै शुधु हामिया सानाय बेंगायनाय थ्रेटेनिं खायनाय आमते बरनो लुकुरक सिनना नांगौ पेन खुगैने लांटाखै फरै तांना नांगैसि पारा पारा फायगोन आमोन बारातै सागलागायसि हामबाय।